नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी चिलिकार सायंतन दृश्य कवितार 50 टी एमसीक्यू आलोचना करबा। पिला माने परीक्षा पाखे आसिलानी। तुम जानिच 50 मार्क एमसीक्यू पड़ो, 50 मार्क लंग क्वेश्चन पड़े। तेणु से 50 मार्क एमसीक्यू मध्य प्रत्येक विषय निहाती 2-3 टी क्वेश्चन आसब। तुम जिते एमसीक्यू प्रैक्टिस करिवो सेते तुमर भल मार्क रहिबो। चिलिकार सायंतन दृश्यर आज 50 टी एमसीक्यू आलोचना करबा। मो क्विक डिस्कसन करी, ऑप्शन गुड़िक पढ़ी ना, खाली उत्तर कहि। तमें माने मध्य उत्तर को लक्ष्य रखिबो। वर्तमान 1 नंबर प्रश्न, चिलिकार सायंतन दृश्य कवितार कवि किए? उत्तर हेब राधानाथ राय। 2 नंबर, राधानाथ राय केउ कवि रूपे परिचित? कविवर भावे परिचित। 3 नंबर, निम्नोक्त मध्यरु केउटी कविंकर अनुदित कृति? इठी उत्तर हेब मेघदूत हेउची तांकर अनुदित कृति। मेघदूत संस्कृत रे लिखिचंती कालिदास आ ओडिया रे लिखिचंती राधानाथ राय। 4 नंबर, चिलिका पुस्तक कविंकर केउ प्रकार काव्य अटे? एहा कविंकर गोटे खंड काव्य अटे। 5 नंबर, उक्त पद्यटी कविंकर केउ काव्यरु आसीछि? एहा चिलिका खंड काव्यरु आसीछि। 6 नंबर, कवितारे चिलिकार केउ दृश्यर वर्णना कराइछि? उत्तर हेब चिलिकार एठी संध्याकालीन वर्णना कराइछि। 7 नंबर, प्राचीमूल एबे मीनजीवी नाबे एबे शब्दटी केउ समय को सूचाउछि? एहा सायंकाल को सूचाउछि। 8 नंबर, मीनजीवी मानक नाब केउ आकार देखा जाउछि? उत्तर हेब छाया आकार रे छाई भଳି देखा जाउछि। 9 नंबर, भालेरी शिखरे संध्या तारा देखि केउ माने पट्टिका टेकी दे उल्लसित होइछंती? उत्तर हेब मत्स्यजीवी माने पट्टिका टेकी उल्लसित होइछंती। 10 नंबर, चिलिकार पूर्व दिगरे कौन दृश्यमान हेउथिला? उत्तर हेब नौकामान दृश्यमान हेउथिला। 11 नंबर, भालेरी शिखरे कौन देखि मीनजीवी माने पाल टेकी महाआनंदरे आसंती? एठारे उत्तर हेब संध्या तारा देखि आसंती। 12 नंबर, केउ मानक कंठरु कवि सूर्य गीतामृत शुणा जाउथिला? उत्तर हेब मत्स्यजीवी मानक कंठरु। 13 नंबर, बलदेव रथ केउ कवि रूपे परिचित? उत्तर हेब कवि सूर्य रूपे परिचित। 14 नंबर, बलदेव रथଙ୍କ केउ कविता पुस्तक अमृत सह समान बोली कवि वर्णना करछथि? बलदेव रथଙ୍କ किशोर चंद्रानंद चंपू, जोटा कि ओडियार प्रथम चंपू काव्य अमृत सहित समान बोली कवि कहिसंती। 15 नंबर, कवि सूर्यଙ୍କ गीतदान को काहा सहित तुलना करछंती? कवि सूर्यଙ୍କ गीतदान को एठी उल्लासर आत्मा सहित तुलना कराइछि। 16 नंबर, चिलिकार नीलबक्षरे किए अधिष्ठान करछि बोली कवि कहिसंती? एठारे उत्तर हेब गीतर तान अधिष्ठान करिछि। 17 नंबर, केउ मानकु कवितारे कवि मधुर हासिनी बोली कहिसंती? उत्तर हेब दिगंगना मानकु मधुर हासिनी बोली कहिसंती। 18 नंबर, कवितारे दुक्कलवासिनी काहा पई प्रयोग करा जायछि? एठारे उत्तर हेब दिगंगना मानक पई प्रयोग कराइछि। 19 नंबर, गलानी तो गला कथारे संगात शुणिला परे मनरे कौन सृष्टि हिछि? मनरे भावांतर सृष्टि हिछि। 20 नंबर, संगीत आवेगरे मन केउठाकु गति करे? उत्तर हेब घ नंबर, अतीन्द्रिय देशरे विचरण करे गति करे। 21 नंबर, गलानी तो गला कथारे संगात एहा कविंक केउ काव्यर अंशविशेष? एटा हेउछि किशोर चंद्रानंद चंपूर अंशविशेष। 22 नंबर, उक्त कवितारे किए लीला रचना करछंती बोली कुहाइछि? एठारे उत्तर हेब बागीश्वरी लीला रचना करछंती बोली कुहाइछि। 23 नंबर, धन्य रथे, एठारे रथे बोली कवि काहाकु संबोधन करछंती? बलदेव रथंको संबोधन करछंती। 24 नंबर, उत्कल भुवन रे किए मृत्युंजय बोली कवितारे कहा जायछि? उत्तर हेब कवि सूर्य बलदेव रथ मृत्युंजय बोली कहाइछि। 25 नंबर, जस जाहार थाए तार शरीर श्मशान रे माटी होई गले मध्य से डेस होई थाए? उत्तर हेब से आयुष्मान होई थाए। 25 नंबर, पोतपाळ तरणी रे कौन जाली देलानी? उत्तर हेब मशाल जाली देलानी। 27 नंबर, तरणी रे पोतपाळ मशाल जालिबार कारण कौन? उत्तर हेब मीन को आकृष्ट करिया पई मशाल जालिछि। 28 नंबर, मीन माने केउठाकु डेई प्राण देवे बोली कवि कहिसंती? एठारे उत्तर हेब तरी गर्भ को डेई प्राण देवे बोली कहिछि। 29 नंबर, डंगा को डेई प्राण हारुथुबा मीन सहित कवि काहाकु तुलना करछंती? उत्तर हेब अज्ञान मानकु तुलना करिसंती। 30 नंबर, अज्ञानर विपरीत शब्दटी कौन अटे? अज्ञानर विपरीत शब्द हेउछि ज्ञानी। 31 नंबर, पाप केउ रूप धारण करी अज्ञान मनुष्य को आकर्षण करे? एठी पाप रम्य रूप धारण करिथाए। 32 नंबर, तरंगे दोहली दोहली आसे डेस? एठार आंसर हब तरंगे दोहली दोहली बोईत। 33 नंबर,
ଦୁଃଖୀ ମନରେ କାହାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଥାଏ? ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହେଉଥାଏ। 34 ନମ୍ବର ଦୀପଶିଖା ଉଠିବା ଓ ପଡ଼ିବାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। 35 ନମ୍ବର ନିଶା ଗମନରେ ଅବନୀ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଅବନୀ ନିଶ୍ଚଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। 36 ନମ୍ବର ନିବର୍ତ୍ତି ଅବନୀ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅବନୀ ଥିବ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପୃଥିବୀ। 37 ନମ୍ବର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଲୋକରେ ଜଳସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପାରଦ ଧୌତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପାରଦରେ ଧୋଇଦେଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। 38 ନମ୍ବର ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଦ୍ୱୀପର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଉଛି। 39 ନମ୍ବର କ୍ଷୀରୋଦ ସଦର କିଏ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଚିଲିକା। ଏଠି ଅପସନରେ ଚିଲିକା ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ୍ଷୀରୋଦ ସଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବେ ଭାସି ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଲିକା ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ପ୍ଲାବିତ ହେଇ କ୍ଷୀରସାଗରର ଭାଇ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ କଥାଟି କବି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିଲିକା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେବ ନାହିଁ। 40 ନମ୍ବର ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେଣୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋମଳ ପତ୍ର, ମସୃଣ ଉପଳ ହେଉଛି ଚିକ୍କଣ ପଥର। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଆସୁଛି, ବୃକ୍ଷଲତା। 41 ନମ୍ବର ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ? କବିତାରେ ଥିଲା ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ରେ ମସୃଣ ଉପଳେ ଜକ ଜକ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ବା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତର ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। 42 ନମ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କବିତାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କବିତାରେ ଶିବଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 43 ନମ୍ବର ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଝରଣାର ଝରନାଦ। ଦୂର ଝରନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର କରେ ନିଶିଥିନୀ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର। 44 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ରାତ୍ରିକୁ ବୁଝାଉଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ନିଶିଥିନୀ। 45 ନମ୍ବର ସର୍ପଭୂଷିତ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ତନୁ ଭଳି କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀ। 46 ନମ୍ବର କଳିର ଉପଦ୍ରବରେ ଲୋକାଳୟ କିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଶାନ୍ତି। 47 ନମ୍ବର ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ଶୋଭାବନ ଡେସ୍ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ଉତ୍ତର ହେବ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। 48 ନମ୍ବର ଜୀବନ ପ୍ରତି କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଉକ୍ତ କବିତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କରିଛି? ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶାଶ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ଉକ୍ତ କବିତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଛି। 49 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କାହା କଥା ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଭାବି ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଗୃହ କଥା ଭାବି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। 50 ନମ୍ବର କାହାର ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ଦେଖାଯିବା କଥା କବି ଏଠାରେ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଭାଲେରୀ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା ଦେଖାଯିବା କଥା କବି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ 50ଟି MCQ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।